Ano na? Ano? Binom na ng Artro. Uy, grabe! Grabe naman! Saka Paulini Met. Walis! Walis! 50 seconds. Ay! Kaya mo yan, Josh! Ay! Dol! Bo! Ay, siya yan. Bibo! Bibo? Laba! Laba? Yeah! No! Matalino! Kita. Bahito? Stop! Walis! Ang sabi? Saging! Saging? Bakhira. Noodle! Motor! Bola! Tawa! Katawan! Tawa! Sobra be, sobra be! Tawa! Please do not add. Yes! TV! Pass. Magaling! Palagi! Ganun kasi, Kuya Ryan. Tuna! Ang sabi? Mani! 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 Cute niya, Liet. Mani! Mani! Unggoy! Unggoy! Huwag mo takutin ba? Ay, Okay. 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 Nagsasalita na ba sa iyo? Baho. Hindi pa. Sino? Bango! May gift ka sa akin na Yesha. Fly! 3 seconds. Papi! Barbecue! Congratulate ka ba? One. Kaya na company! Congratulations. They look at the brighter Pahiya kami ni side. Stel, oh. Yeah. Ang yabang pa naman natin kanina. Oo. Ang team!